अस्सलामुअलैकुम सामीन, 23 रबीउल अव्वल है, 20 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद कुर्बान कासमी शम्सपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह मदरसा फैजुल अजीज़ नूरी वाजिदपुर सरसावा ज़िला सहारनपुर में मुदर्रिस हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا